Hello everyone, today we are going to learn about demonstrative pronouns. This pronoun is used to point to a thing or things. In bahasa Indonesia, this pronouns used to say ini dan itu. Ya dalam bahasa Indonesia ya, artinya ini, itu. Pasti tahu ya kata apa saja yang berarti ini dan itu. Yes, we have this, this, that, and those. Yeah. Okay, let's say the first one. We have this and this to say ini. Ya. Jadi kalau pengen bilang ini dalam bahasa Inggris, kalian bisa gunakan dua kata itu. This atau this yang kedua. Yang pakai asa itu dibaca this. Nah, this is used to point a single thing atau satu benda that is near or close to the speaker, yang dekat dengan si pembicara. Jadi ketika benda itu posisinya dekat atau mungkin dalam genggaman dan posisinya nggak jauh-jauh amat dengan si pembicara, kita gunakan this. Misalkan bendanya satu, ya. You can see on example. This is an umbrella. Lihat antara tangan dengan payung, jaraknya gimana? Dekat kan? Nah, but if we would like to point out more than one thing, or you can say plural thing, or lebih dari satu benda alias banyak benda yang berada di dekat si pembicara, we use these. Look at the picture. Look at the hand that is pointing to 3 umbrellas. Karena ada lebih dari satu payung, kita pakai these. And then you would like to say these are umbrellas. So ya, these are umbrellas. Pakai s umbrellanya. Tuh. Okay. And then what about if the thing is far from the speaker? You can use that and those yang bermakna itu dalam bahasa Indonesia. And then what is the difference between that and those? That is used to point a singular thing, satu benda, that is far from the speaker. Jadi letaknya atau posisinya itu jauh dengan si pembicara. Look at the example and also the picture. The hand is pointing out the umbrella. But look at the umbrella. It's not as close as the picture on the left. Ya kan? Ada jarak sekian meter mungkin. Misalnya sekian senti kalau misalnya dalam gambar ini ya. Oh, itu payung gitu ya. Itu payung, itu kan nggak dekat-dekat amat, nggak berada dalam genggamannya. So, one thing. And then we use those to point out plural things. Lebih dari satu benda atau banyak. Tapi masih sama ya, jauh letaknya dengan si pembicara. Jadi kalau kita pengen nyebutin atau menunjukkan benda yang posisinya jauh dengan kita, letaknya jauh dengan kita, tapi bendanya banyak, kita pakai those, bukan that. Ya. Example, look at the picture. Below or under that, ya. Itu the hand is pointing to 3 umbrellas, and then there's a distance. Sekian, jarak sekian ya, sekian. Nggak dekat-dekat amat. Tuh, dan you can make sentence, those are umbrellas. Those are umbrellas. Jangan dibaca those ya. Those are umbrellas. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau itu untuk menyebutkan atau menunjukkan benda jamak, kalian pakai those. Kalau satu pakai that. Dengan catatan bendanya jauh dari kita sebagai pembicara. Kalau dekat nanti pakai this. Kalau bendanya satu. Kalau bendanya lebih dari satu pakai this. Tuh. Oke?
I think that's all for today's lesson. And then for demonstrative pronoun, I mean, I would like to check your understanding about demonstrative pronoun. Please do exercise 3, question 1 to 8. Okay, you write the answer on a piece of paper, and then you submit your work to Google Classroom on the provided section. Okay, if you have any comment or you have something to ask, question maybe, you can drop your question on the comment section. Okay, thank you for your attention. I'll see you on the next lesson.